कोड़ा घसा हाउले हाउले को सत को देओ निकाल का सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल कॉपटेड और सागर। सो बर्तमान घटना होची जे जो 2 दिन रो जो सेलिब्रेशन सब रहिला बाहागर खाया पीवा ठंडा रे जीवा आसिया आउ केक कटाकटी सो आपण माने देखि पाउथबे माँ बोपा हेकी सेठी पड़ी रही। सो आपण कौन कहया चाहिए निहाती आपण मतामती कहिबे। सो बर्तमान घटना जहाँ होची जे प्रथमे बुबू को स्कूल छड़ा गला पानी आज आसला ना मैडम को देह पूरा खराब खराब माने कौन खराब मुंड इे गैस आउ तुमको अनुताप हो कि आम से दिन रात मेडिकल पड़ी पड़ी भल तू जदि एमती पड़ी पड़ी भल हम आ मेडिकल सब कहीं खोला सो बटिया टे दे चलो टे रेगुलारिया जो बटिका खिया हुए से बटिका टिके आउ ता साथे गोटा मेरीगोल्ड बिस्किट दे दवा हमर एंजॉय योर लाइफ दिस एंजॉय काली सब किए के खाई गले किसी गोटा आम आमदानी रहा ना कौन बर्तमान खंडे बिस्किट को नहीं आसे दीप सब ढाई जरी नहीं थला केते बेले झाड़ा तला ये ढाई नहीं जाने उठ 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 ओहो हा हा दुखर विषय यही समय एमती सब हेले एमती ज्वर मान कौन दरकार कहलु बाकाड़ी लेमन ना रस्टक है नबू नहीं बिस्किट खाई उठ उठ आज आज जो भात आलुदम कषा कर कषा झोल नुह उठ उठ ने भगवान ना त्राही दियो प्रभु त्राही दियो आ लो ने घूरी को एक्टर अगर बर्तमान देखुथे धईटा धर बिस्किट खाई बढ़िया लगे अरे पछू कौन बस ओ बोपा मा आउ कि हो सकाल उठ पानी बुड़े बिस्किटा नई पड़ुची केम लाग पाइबे बढ़िया स्वामी पाइबू आलुदम कषा पूरा कषा करी आ तो नहीं छोपड़ी उड़ी जाए ये कर नहीं माने ढिला देना साथी रे कौन तापर मो मन भी पड़ना कौन जे तापर ए ओ साथी रे तापर कौन संतोरे मोहि वाह फाटी जाऊ याडे गीतटा किनु बोली दउची से मानिया पड़े कविता यू आर एब्सोल्युटली ए जम्मा गप ना बांती हेले साबे आ कर ओ कुछ को गिल तू तो दो ना यार भगवान
ତୋ ଦେହଟା ଆଗେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଧା ପାଣି ଦଉନ ହଁ ନଉ ତୋ ମନା କରୁଛୁ ନେ ଆଇ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ଆଉ ବୁଧବାର ଆଡ଼କୁ ତୁ ମଟନ ଝୋଳ ରାଗୁଆ ରାଗ ଦେଇକି ଝାଣ୍ଟି ହେଇ ପଡ଼ିବ ତୋ ଜ୍ୱର ବାସ୍ ସବୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେବା କ'ଣ କହିଲ ଭାତ କରିଦେବା ଆଳୁ କଷା କରିଦେବା ଡାଲି କରିଦେବା ଆଉ କଷା କରିବି ଏମିତି ତୁ ଖାଇବୁ ତୁ ଛିଞ୍ଚତର ହେଇଯିବୁ ରେଡ଼ି ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ କରିବିନି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ମେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଦେବି ମେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ରେଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଆମରି ମାଲ କବିତାର ଓଢ଼ଣୀ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଅମୃତ ଅଞ୍ଜନ ମେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ଟା ସରିଯାଇଛି ମେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ହଁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ହେ ନା ତୁ ସିଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଏଠିକା ସେ କନ୍ଦିରେ ବସି ହେଉନି ତୁ ଆଉ ଅନେଇଲୁ ସେ ଆକ୍ସନ ସବୁ ଦୟାକରି କରନା ହେଲା ଧ ଏଇଟା ଧ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଲେ ନାଇଲି ଏ ଯାହା ଯାହା ସେବା କରୁଛି ତୋ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ ମାରିକି କହିବୁ କହିବୁ ତ ଯୋଉ ଏମିତି ଏମିତି ସେବା ଏଠି କରୁଛି ମୁଁ ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନସ କରିଦେବି ତୁ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଝୁରୁଥାଉ ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟା ଘଷା ତୋତେ ଏମିତି ଦେବି ତୁ କହିବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବୁ ଦେଉଥା ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ମାରୁନି କୁନୁ ଆଇଲାଣି ଏ କୁନୁ ଆ ତ ମାଲିକ ଆଣି ଆଜି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଜ୍ୱରରେ ରାତିକ ଭିତରେ ସକାଳେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର ଧୋଇଦେବି ତ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧୋଇଦେବି ତ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସହ ଧୋଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଓହୋ ଚୁଟି ଗୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଜାଗା ତ ଏଠି ବସିକି ବଙ୍କା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ମଡ଼େଇଲେ କହିବୁ ତୁ ଝାଡ଼ା ନେଇଯିବି ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିବି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସତ କହୁଛୁ ପରାସ ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ପରାସ ହେଇଯାଇଛି ତାର ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଓହୋ ପରଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ତ ହେଇଗଲା ମେନ୍ ମୂଳ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ଓଦା ହେଇ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମରା ହେଲା ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଉପାସରେ ବୁଲିଲୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ କିଣାକିଣି କରିକି ଫେରିଲୁ ଠିକ ତ ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ନା ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପୁରା ହଉ ଆମେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏଇ ବାବଦରେ ବାହାରିବା ଆଉ କ'ଣ ଠିକ ଠିକ ମରିବୁ ସତରେ ମରିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମରିବି ନା ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା କଥା କହୁଛୁ ନା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ହାତର କଥା ନା କ'ଣ ହଁ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଆଉ ପୁଣି କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିବା ଦେଖିବି ଆଉ ଗୋଟା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବି ଆଉ ଗୋଟା କବିତା ଆଣିବି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ଏଇ କଥା କହିଦେବି ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବାହାରିବି ତୁ ବଞ୍ଚି ଆସିବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ
କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ପାଇଛୁ ଏମିତି ଘଷା ବାଡୁଆ ବେଳେ ସେଇଆ ନାଇଁ ମ ଆଉ ଟିକେ ଘଷା ନେ କାହିଁ ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଆଉ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଆଉ କଣ କରିବା କାଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯେଉଁଟା ଭିଲେଜ କବିତା ଲାଇଫରେ ଭାଇ କାଲି ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ 10:30 ହେଇଗଲା ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଆଉ ନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଟାଇପୋଟାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେବି ଟିକେ ଶୀତ କରୁଛୁ ତ ତାହେଲେ ଧର ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ତୁ ଆରାମ କର ଦେଖ ତୋତେ ଯେଉଁ ବଟିକା ଦେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସେବା ହେଲା କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୁଗା ଧୋଇବା କ'ଣ ଖରା ଗଲା ଲୁଗା ଧୋଇବି ନା କ'ଣ ଲୁଗା ଗୋଟେ ବହେ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଧୋଇବି ବୋଲି କ'ଣ ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପାହାଉ ଧୋଇବୁ ତୋତେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଧୋଇବୁ ଖରା ଗଲା ଲୁଗା ଧୋଇବି ସେ ଶୁଖିଯିବ ଗୁଳଗୁଳିଆ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ସେ ଘଣ୍ଟାକରେ ଶୁଖିବ ହଉ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ଚୁପଚାପ ହେଇବ ଯଦି ଏତେ ଗପୁଛୁ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ଢାଳି ହେଇ ପଳେଇ ମୋତେ ଅସନାଟା ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଣି ମୁଁ ଦେଇ ଗଲା ଧୋଇ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପାଣି ଦେଇଦେବି ରସୁଣ ପିଆଜଟା ଛଡ଼େଇ ଇଏ କରିଦେବି ଗପନା ଦେବି ଜମା ଗପନା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାତ ମୋର ବସିଯାଇଛି ଆଳୁ ସିଝା ହେଉଛି ଆଳୁ ଦମ କଷା ଚାଲ ଗପନା ସେଠି ବହି ମୋର ଲୁଣ ଆସିଗଲା ସେ ଆଳୁରେ ସିଝା ହେଉଛି ବୋଲ ଆବେ ତୁ ପୁତୁର ତୋର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଏବେ ହଁ ଏଇ ଅଣ୍ଟିନା ବିଲେଇ ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ପଶିଯିବେ ସିଆଡ଼କୁ ସେ ଖଟ ତଳେ ଯାଇ ପଶିଯିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ତା ସହ ଦେଖିଲ ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଉଛି ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସି ଏ ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଉଛି ନା ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଯାଇକି ନେଇ ଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଆଳୁରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁବୁ ଆମର ଆସିଗଲା ସେ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ସେମ୍ ଢାଳିକି ଯାଇଛ ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ହଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିବି ଆଜି ତ ବାବା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ आज टिके चिकन पकोड़ा करिया आज मंगलवार में करी तो देबी तू खाइबे होला मारे बहुत करी की दबो चिकन जोड़ा आनी तो भाई गोड़ा आनी कर दो चिकन पकोड़ा बहुत तो तबे देखन तू बढ़िया लागे बापा चिकन पकोड़ा मते भल भाई लागे देखन तू बापा टी पन्नी बार पूरा तू जते गपिबू एम बुलेई दबू आई एम टेकी दबू कैमरा कुट दे एटा छाड़ बस एटा पर एठू धरनो एठू जम्मे की धरिबे हाथ पर एम सीधा कर दो चल तो बस तो टेकी पारनु बोले दीटा नल माडी बसी धरिबे बस एम बस ठीक है मु काकू देखोन थली डडी जाई नुची बसते ना नहीं हां डॉक्टर सब होई चलथला तोर ना नहीं खाइबे ठीक अछि मु तो बढ़िया तो आलू दम कसा नो राग हला बापा टिके आलू दम तड़कारी करथबो मु से देख तो मामा भी एमता करि नथो मु जेमता करी हम बापा को कोटी कोटी घर पाइबनी ना मिछो हां मिछो को से सब मु बैग धरि जाउ तू दौड़ दौड़ आसी आगुआ घर पाइलु सब देखन बेटा को बापा घर पाइबनी कइला मु दौड़ दौड़ आउसुची मु तो चल चल आउथली हे sen तमे घर आगे पहुंची गलनी मु पछरे रही तमे पछर देरी रहिला दौड़ी के आसिला नै मु दौड़ दौड़ देखू ना से बिलाती भी ऐड कर दवा ए बिलाती आ हमर ए सिटी मरिच आ ये अखियाण चलो हळदी मच्छा हळदी पापा मरिच आ हळदी ए ठीक कर गा जड़ी ले एठी ए जड़ी माछ बढ़िया देख बापाटे कुछ कुछ कर काटी तापर टिके शांति नेबी तापर जाई कि खेलिया को जीबी बापाटी करसंती रोसई काम पाटिर पसु नै आउ कुन तो कोड जाईची ता देखा तो सर नाही एट साला 2 जण जाक झगड़ा होतला हां हां सकाळ भी झगड़ा आयथले बापार कोन ई गोडे भांगी गला देला लादी मु आसी की गड्डी गली पूरा हां मो बाटी फुटका आउची देखो जो बापा गुड़ा कलर करथले एकरा सब मो बापा कर सकी चलो घर भीतर को जाई देखौ ए देखन तू ए देखिले ए देखन तू कितना सुंदर घर है ए देखन देखिले
ए बापा कम सब करछन ए बापा फैन आनतेले कोड कहलो ए जो ट्रेन आमे जो पुरी जाउनु सेडी गोटे फैन न ये अछि आमे सेडी आनथिलु आ गोटे फैन टेबल फैन खराब हो जाइतला कैमरा रे देखि का ओरे फैन गोटे खराब हो गेला आ गोटे फैन भलो अछि आ गोटे फैन भलो अछि जे आ गोटे फैन गोटे भलो अछि जे गोटे फैन भलो नै खराब हो गेला अपन गाड़ी भी बोका तो जोर तो लागिलानी खाइबी कि नहीं हां बापाटी आस्ते आस्ते कौन करछन देखले ए बोले एया हम खाई मुंडो किछ काम को नाही रे खाई पापा कुन्नु को देखी ए खरे सेती पुचु पुचु बोली बोली कुन्नु कोटा देखा सुनाई कुन्नु तोते बे दो चिड़ो पूरा वड्डे अपने कौन सी किताब में पापा तो कुत्ते जाने ले तो सब खाई थी बड़ा बॉर्ड करना सब बोले काजी न ले आदि जेमटा आउटकम कसम करिबु माने पूरा बबाल टाइप रो हो सुन बता नंबर आलू सीधी जाई देख पारथले हैला आलू ऑलरेडी बूम 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 ए आलूटा हृदय वाला देखा जाउछ हृदय आलू एटा माने आलुदम करिया भी सहज कथा न ताको सिजा छड़ा नार को तुमे खंडे आलू तो काट पका लाई हम गोटा एट कोटा देखुथलो फुटण था ये हमर 6 फुटण अरे भीषण पत्र टाणी पहले दे पारिया फुटी बइगा लंका कइला दूरे की था ओ फुटिला लंका फुटिबो तो हमर कड़ा मसला टाके दी दा बाबा बोल तो ले आउ किसी फाटी गला जल करी तो देलु गाड़ी गेलु गड़ी तो फाटी गला तू किसी नहीं पुआ तू गरम मसला पड़ी देख पूरा पुत तो जमी महसूस हम हम कौन खाऊ कहलु चिकेन खाऊ तू कहलु ने आगर एपटे टिके पकेटा कौन था ए कौन तो देबे गाड़ी बनै छाड़ हम काई एते टेंशन नबा हम टिके तीखालाल टिके पकई दवा तीखालाल कहीं भाला ना किसी ना हमर आगुटा तीखालाल ए तीखालाल भाला देखो पकई दवा चिकेन मसला टिके पकई दवा चिकेन मसला गला होला आ फाइनली गला हमर आलू होला केमती रहू ओ गुलगुलो देखिल मोर ना भाग पानी आगल कथा कथा हो पूरा आलू दब ये कषिकी नहीं बसी डाली सह कविता तो मना कला डाली करिया नहीं या दुखदुखिया करदियो अरे डाली करिवो डाली करिवो नहीं कविता कहला राग भी करी नहीं कहीं मो पु खाइब
जैसे कि खाइब तार राग टोटाल नो राग नो कम्प्रोमाइज। निहाती देखिपे यही बरंडा आमर यही है किचेन रूम 1 2 3 है आ बर्तमान देखो तो गोलुआ तुम कौन से विचार कर गोलुआ गोलुआ आ आ आ आ आ आ आ आ आ गोलू कौन खाऊ कौन खाऊ फ्रेंड चलो बर्तमान तो आमर तो ये रोषे चली देखुथे पूरा कड़का कड़की कषि हो केवल ये खाली दुकदुकिया टे हम अरे आम तीखा लाल कहीं तीखा लाल कौन दीटा जरी खाली पूरा सो फ्रेंड बर्तमान कविता तार उठिकी टे फ्रेश होगी आसला भारी आ देख आप देखु आलुदम कषा केमता हो देख है भाई तुम निज हाथ में कर पूरा फ्रेश तरकारी आपण मैंने भी चाहिए आसिक के चाखी पारे तादेह किसी अफसोस ना पूरा आलुदम बुबू पेटे खाला ये टोटाल राग ही नहीं बेसी ओके तो बर्तमान ये बढ़ाई जाइए आमर लेंबू रसुण ये चकटा हो भात दे 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 खा खा पेटे खा पेटे खा दिज बहुत खा हेलो भल लगुना गोटे दिन में पार्टी पिता हो जाइल हाँ बस यही चकुरी पाने चकुरी जब न पार छेची दौन कौन आनिक आग सुखिला छेची दबू दबू से आइटम थाऊ मसे बेस पिता गले रसुणटा चोबे ठंडा फंडा छाड़ ना राग राग किसी करना ये खाई पी सारी ये गड़ुंट गलुआ तार नाचुच मुझे गड़ी थोड़ी हो मुझे खाई देह कौन सकाल क्या बिस्कुट खाई तो टे गड़ी गड़ी देखी जो खरा हो मुंड भी कौन हो जाऊँ गोलू कौन कर देख ए बाबा बाबू हाय कर दियो हाय 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 उज्ज्वला गरा ढाड़ी के हाथ जाक कर पिला फ्रेंड मो अबिका मो काम धंदा सर जाइला मुझे बस पूरा बाल्टी फाटी बाबा सन्जो आ कौन देवी दिन जाक किसी पूजा करी काल तो पूजा करी बस टे खाइबे भल पकईलु कौन पकईलु नमक दियो घंटा बजला नमक दियो जय जगन्नाथ कह दियो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तो जाइला आइलन काम सैलानी गरम गरम ब्रेड चप टे आनती आनिगनी